idol, this is Underwood Expert First League. Number 15. Sayang. Ayan na, nangunguna sa ating Underwood Expert Lunglong Barba, ang heridirong dato sa Misamis Oriental. Grabe ka mga power, mga higala. Agalon. Power kayo, Lunglong Barba. Alaka. Ayan na, Lunglong Barba, John Kenneth, Ronnie Liop, Buloy. Grabe katulo. Grabe po si Lunglong Barba, followed by John Kenneth. Katulo si Ronnie Liop, Topas, kalima. Halaka, ikaw no, ikaw. Absan yun sa Buraw. Number 7, halaka. Kaapat yapon si number 7, oh. Sag na 11. Sabi ko mga power kayo mga higala. Nangunguna pa rin sa ating Underwood Expert First League Lunglong Barba, followed by John Kenneth ng Dansoliron. Halaka, gitirahan ni John Kenneth bay. Boss Ronnie Liop, oy naabsan, oy may gani. Ayan na, nangunguna Lunglong Barba, followed by John Kenneth. Ronnie Liop. Halaka. Mawer pa kayo. Bigyan po ni magpagansi mga higala. Si Matlong Bayan, kasma. Oh! John Makibalo versus Saburaw. Ayan na. Halaka, nagpagpakanan niya ako no. Grabe pagpakanay, halaka. Gitirahan yun oh. Naapsan si Boss Ronnie Liop. Kusuga kay nga bata mga higala. Ayan na, nangunguna pa rin si Boss Lunglong Barba, followed by John Kenneth. Boss Agalon, katulo. Halaka. Ikaw pa si Boss Ronnie Liop. Matlong Bahian, white flag ni Yapon mga higala. John Makibalo. Halaka power guys sa Buraw. Yapon. Ayan na. Grabe ng mga power. Boss Lunglong Barba, driver 5. Nangunguna, checkered flag sa ating Underwood Expert. Ikadua si Boss John Kenneth ng Dansoliron. Ikatulo, grabe, werpa kayo niya. Allah, suga kayo magpalupad. Ikaupat si
Buloy, Ronnie Leo po. Ikalima si Boss Matlong Bahian. Halaka nagpagmakanay John Makibalo. And sa Burao, halaka. Allah